صل على سفينا صل على محمد صل على سفينا صل على محمد صل على نبينا अज़ान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला का हम पे ये एहसान है कि उसने da je ta osoba koju je on poslao u ovo doba, da je u ovo doba poslao tu osobu da reformiše moralno sviti, mi smo njegovi sledbenici. Međutim, uprkos toga što vjerujemo u njega i što imamo vjeru u njega, ima mnogih među nama koji ne prakticiraju kao obaveznim ono što propovedamo. Ogroman je broj među članovima džemata u kojima postoji razlika između onog što oni govore i onog što rade. Ogroman je broj članova džemata koji možda imaju u sebi vjerovanje u Ahmedijata, to jest ako ih pitate jeste li vi Ahmedi musliman, on će odgovoriti da mašallah, naši očevi, preci, djedovi postali su Ahmedi muslimani, oni su bili ashabi ili drugovi obećanog Mesija alejhi selama i tako dalje. I da je to iznošenje naših predaka zabilježeno u historiji Ahmedijata i tako dalje. Zapravo neki od njih zapravo mene obavještavaju o tome. Huzur kaže da ovo iznošenje o tom ashabu koji oni kažu Huzre koji si ti iznio u toj i toj hudbi ili koje sam spomenuo u mnogim svojim hudbama, on je moj djed ili pradjed i tako dalje. Tako ljudi Huzuru kažu. Oni zaista imaju vjeru u Ahmedijat i da napadi na Ahmedijat ne mogu ih udaljiti od Ahmedijata. Oni također su žrtvovali časti i metak za Ahmedijat i na isti način kako su njihovi preci tako žrtvovali. I ima mnogih koji spadaju u ovu kategoriju. Međutim, mi ne možemo isto tako negirati, poreći činjenicu da napredak naroda ne može biti ostvaren ukoliko ne držimo svoje oči široko otvorenim i ukoliko sami mi ne provodimo samo analizu, tako da ne možemo negirati činjenicu da nakon ulaska u Ahmedijat ima upravo među ovim koji su prihvatili Ahmedijat i koji su Ahmedi muslimani, kod njih postoji neke slabosti u pogledu dužnosti prema Allahu i također u pogledu dužnosti prema drugim ljudima. U terminima svrhe dolaska obećanog Mesije, među ostalim svrhama je da će on ostvariti reformu među ljudima, jednu duhovnu revoluciju i da mrak koji je postojao i koji je nastao na ključ 600 godina i nagomilo se izgustio, da će on raspršiti taj mrak. To je bila svrha dolaska, između ostalih svrhi dolaska obećanog Mesija alejhi selama. Naši preci, naši djedovi, oni su u sebi ostvarili ovu duhovnu revoluciju, oni su izašli na svjetlo iz mraka, oni su napravili revolucionarne promjene u svom stanju. I njihove praktični postupci su odgovarali, bili u skladu sa njihovim načelima. Međutim, generacije poslije njih nisu postigli isti takav nivo. Zato treba da procjenjujemo sami sebe i ocjenjujemo i samokritički da sebe posmatramo. Da li zaista činimo napore
da uzdignemo stepen svog moralnog stanja, postižemo ove standarde koji su naši preci dostigli, bilo da su ashabi, bili drugovi i oni koji su, ili koji su kasnije primili Ahmedijet. Ogroman dio članova džemata u Americi također su Afričko-Amerikanci iz Afrike. Kad su njihovi preci primili Ahmedijat, oni su učinili ogromne žrtve i napravili racionalne promjene u sebi. Međutim, poslije mi treba da sebe analiziramo jesu li isti standardi održani u našoj narednoj generaciji, među našom djecom i potomcima. Mi treba da procijenimo postoji li kakva kontradikcija, oprečnost između naših načela i onoga kako zapravo postupamo. Mi treba da gledamo na slogan, da li dajemo prednost vjeri nad ovo svjetskim svijetom ili je to privremeni slogan ili i to uistinu primjenjujemo u svom životu. Ovaj uvjet na kojem između ostalih uvjeta da smo dali zavjet običnom selama treba da učinimo dijelom svog života. Da li zaista istinski činimo istinske napore da to postignemo i da to održimo. Zbog toga ova samo analiza i samo procjena nas može dovesti do napretka i da napravimo sklad i da bude jednako ono što propovijedamo i ono što prakticiramo, što praksom pokazujemo. S ciljem da skrenemo pažnju na samoanalizu i samoprocjenu među uvjetima zavjeta bajata, ja želim da skrenem pažnju na najvažniju stvar. Ovo je također među temeljima Islama, među stubovima Islama. Časni Kur'an je stalno pozivao na ovu stvar. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem također je stalno pozivao na ovu stvar. Ova važna stvar je namaz ili obavezna molitva. U trećem uvjetu zavjeta bajata obećani Mesija alejhi selam skrećući pažnju prema dužnostima prema Allahu dželešanuhu je prije svega spomenuo ovaj temeljni stup i rekao oni koji dolaze u zavjet, moj zavjet bajata, trebaju bez izuzetka obavljati 5 dnevnih namaza u skladu sa Allahovom naredbom i naredbom časnog poslanika i da redovno to obavljaju. Ovdje nije samo rečeno da zavjetuje, da damo zavjet bajata da ćemo obavljati 5 dnevnih namaza, nego zapravo je rečeno u pogledu 5 dnevnih namaza, rečeno je među uvjetima bajata da je to u skladu sa naredbom Allahovom i naredbom časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, časnog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. To Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem su to naredili i mi to moramo raditi u skladu s njihovom naredbom. U pogledu obavezne naredbe, šta je Allah dželešanu naredio? Allah kaže ve akimu salat i obavljajte namaz. Naredba za obavljanje namaza spomenuta je u časnom Kur'anu na brojnim mjestima. Zapravo, u suri Al-Bakara postoji vjerovanje u nevidljivo. Naša pažnja je skrenuta na obavezna ibadet, odnosno namaz. Obećani Mesija alejhi selam je rekao osoba nikada ne može steći Allahovu blizinu dok ne obavlja namaz, dok ne postupa u skladu s tom naredbom da obavlja redovno namaz. U ovo doba značaj obavljanja namaza se još dalje uveća, još je veća. Allah dželešanu je rekao u tome da budemo vezani sa hilafetom, rekao je blagoslov halifata vezan je samo sa onim ljudima koji paze na obavljanje namaza. Šta je obavljanje namaza?
to je da obavljamo namaz u džematu, da redovno obavljamo namaz i da obavljamo namaz na vrijeme, u njegovo određeno vrijeme. To znači obavljajte namaz i dajte zekat i saginjite se sa onima koji se saginju ili padajte na seđdu s onima koji padaju na seđdu. Znači okupljajte se zajedno i saginjite se, padajte na seđdu s onima koji se saginju i padaju na seđdu. Znači oni koji čine finansijske žrtve, spomenuto je o njima i rečeno je da trebaju da nastave ovu namjeru u sebi, da oni posjeduju karakteristiku da imaju odliku da su jedinstveni. Ovo je naredba da treba da klanjate i činite ibadet kao džemat, kao jedinica, kao zajednica. I također da činite žrtvu, ovo je također spomenuto, da se žrtvujete. I razlog za ovo je da posao koji je proveden zato što su ti ljudi u džematu ili zajednici, to dalje uvećava blagoslov. U pogledu blagoslova namaza u džematu, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da oni koji obavljaju namaz u džematu primit će 27 puta veći blagoslov nego kad obavljaju sami. Mi čujemo u govorima i raznim predavanjima i ovo također spominjemo djeci. Međutim, kad dođe vrijeme da postupam prema tome, onda ljudi ne predaju tome punu važnost, punu pažnju, ne posvećuju punu pažnju. Prema tome, osim nekih ekstremnih krajnjih obaveza ili nekih okolnosti, vi morate obavljati namaz u skupu džematu. Međutim, kao što sam rekao, ako procijenimo ono što vidimo, šta je od nas postalo, vidjet ćete da nije posvećena takva pažnja namazu džematu kakva treba da bude data pažnja. Allahovom milošću da posvećena je velika pažnja za džamije. Međutim, samo korist može biti od zadnje džamije kada ispunjavate obaveze dužnosti prema džamiji. Dužnost prema džamiji je da ih nastanite, da ih ispunite. I s ciljem da nastanite, ispunite džamije, Allah dželešanuhu je dao standarde da do 5 puta dođemo na namaz, da klanjamo u džematu. Zaista možda ima mnogih ljudi koji su na poslu i zato ne mogu da obavljaju, ili je teško za njih da 5 puta ne obavljaju namaz u džematu u džamiji. Međutim, ima fadžr, sabah namaz, akšam namaz, magrib i iša. To je vrijeme kad možete prisustvovati ovim namazima u džamiji, da klanjate u džematu. Ja sam upoznao da džemat Ahmedija širom svijeta, u džemat Ahmedija ima mnogo ljudi koji žive u ovim zapadnim zemljama i žive 40-50 milja daleko od džamije, međutim, čak i on dolazi u džamiju radi namaza. Ako iz nekog razloga ne mogu klanjati podne indiju namaz, zuhr i asr, kao što sam rekao, fadžr, magrib i iša namaz, oni mogu da dođu. I ovi ljudi koji sam spomenuo, on zaista se bore i trude se da prisustvuju ovim namazima u džematu, klanju u džematu. Svako skoro ima neki način prevoza i zato ljudi koriste ili svoj ili javni prevoz. Ako radi Allah dželešanu ili i u svrhu činjenja obržavanja Allaha dželešanuhu koristite sve što imate, onda će vam i ovi uvjeti sredstva prevoza koristiti. To je za dobro vašeg života na ovom svijetu i na budućem. Ako postoji neke baš obaveze, ako postoji neka kućanstvo blizu, oni treba da obavljaju namaz u džematu, u skupu. I onda možete napraviti aranžman, ako ste daleko od džamije, napraviti aranžman u nečoj kući da klanjate namaz zajedno. Gdje su kuće izolovane, onda možete klanjati namaz u džematu sa ženom i djecom. Treba da učinite napore za to i da tako radite. Tako da djeca isto tako razumiju važnost klanjanja namaza u džematu, obavljanja namaza u džematu.
Ako probudite svoju djecu radi fadžr, sabat namaza ujutro, onda će s jedne strane one shvatiti značaj namaza, ali također će biti spašen od svih beskorisnih stvari. Nekada oni imaju želju da gledaju televizor dugo noći ili da sjedi za internetom dugo u noć. Onda, kao rezultat što će se ih probuti rano radi namaza, oni će imati prvo naviku stečeće da rano idu u krevet, neće beskorisno trošiti svoje vrijeme, pogotovo ona djeca koja sada ulazi u zrelu doba. Time što ih probudite rano radi namaza, oni će biti naklonjeni da vrlo rano će biti naklonjeni da sve postupke obavljaju umjereno. Ponekad postoje obaveze, međutim ima također korisnih stvari kroz koje osoba stiče znanje i to je dobro, međutim treba biti umjerenost u svakoj stvari. Međutim, po cijenu obavljanja namaza osoba ne smije umjesto toga nastojati da stiče ovo svjetske stvari. Po cijenu ibadeta i obožavanja Allaha. Jer čineći tako je stvar krajnje ludosti i nerazumnosti. Dalje, kad ste slobodni, ljudi imaju neke porodične programe. Ako u dane kad ste slobodni, postoji kakav program za porodicu da ide napolje. Međutim, ako nemate programa za porodični dan da izađete, onda trebate doći u džamiju radi namaza i sa svojom djecom skupa. Mnogi ljudi kažu da djeca nemaju naviku da dolaze u džamiju. Neka djeca kažu da su neka djeca kao porušene budućnosti. Trebate usaditi naviku u njih dolaze u džamiju i da ispunjavaju dužnosti prema Bogu. To može biti samo obavljeno kroz obavljanje namaza. Ta dužnost prema Bogu. Ako djeca iz djetinjstva shvate da je namaz temeljna stvar, bez koje musliman se ne može ni nazvati muslimanom, kad on uđe u zrelo doba, to osjećanje njegovo znanje će biti čvrsto, nikada neće prigovarati i neće nekako biti mogućnost da se odu na krivi put. Ako ima neki program za zabavu, to stvaraju nekako svjetske želje, onda će oni biti skinuta im pažnja i ako zato treba cijeniti pažnju njihovu na dužnost prema Allahu od ovih svjetskih aktivnosti. To je moje iskustvo i također su mnogih ljudi kojima o tome obavještavaju. Da u vrijeme zabave ili nekog zadovoljstva, kada djeca i kada u to vrijeme familija cijela ili djeca napravi prekid za obavljanje namaza, tada i drugi ljudi se zainteresiraju i gledaju onda u te ljude koji prekinu sve to da obave namaz. I otvorene su time također nove avenije za prenošenje poruke i možete predstaviti džemat i islam kroz to. Ljudi u svijetu većinom uglavnom smatraju za muslimane da samo onakvi ljudi mole Allaha i čini ibadeti namaz koji su ekstremisti, koji idu do krajnosti. Kad ovi ljudi međutim vide da ovi ljudi koji također idu na mjesta gdje postoji zabava, stariji i mlađi i žene isto tako, međutim ipak klanjaju namaz, obavljaju namaz i oni su da oni iako dođu na ta mjesta, oni imaju koncentraciju u namazu i posvećuju pažnju tome, u njima bude interesovanje i divljenje i oni se čude kako, iako oni obavljaju, i tako ti ljudi obavljaju namaz, oni ipak dolaze na mjesta i uživaju u drugim stvarima, tako da budu otvorene nove avine za prenošenje poruke za nas. Zbog toga nikada ne smijete pasti ni u kakve komplekse niže vrijednosti. Ni djeca, niti starije, nikada ne smijete imati kompleks niže vrijednosti. Naša tvrdnja je da duhovna revolucija mora biti obavljena kroz nas, od naše strane, od naših ruku, od nas. Duhovna i revolucija u vjeri može biti stvorena samo od onih ljudi koji su slobodni od bilo kakvog kompleksa niže vrijednosti, oslobođeni bilo kakvog kompleksa niže vrijednosti.
od onih ljudi koji prije svega naprave ovu duhovnu revoluciju u sebi ostvari. Ova revolucija duhovno i u pogledu religije ne može biti razvijena, napravljena bez ibadeta, bez namaza. I s ciljem da ispunimo dužnosti prema ibadetu, najvažnija stvar je namaz u čitavom, u svim formama, od svih formi ibadeta. Da očuvate svoje namaze, Allah dželešanu u časnom Kur'anu kaže: ovo znači sačuvajte, zaštitite svoj namaz. Hafeza znači obavljajte ga redovno i onda ga sačuvajte. Čuvajte ga. Onda Allah dželešanu kaže da svaki takav namaz, pogotovo Allah on gleda, pogotovo gleda na srednji namaz, Allah dželešanu pogotovo gleda na to. To jest one namaze kad u toku svojih zauzeća vi prekinete sve zauzeća, sve poslove, da obavljate namaz. Kad bez ikakvog, kad zbog nekog razloga ne možete da ih obavite u određeno vrijeme, Allah dželešanu kaže pogotovo morate paziti na ove namaze usred dana bez ikakve lijenosti, jer to će biti dokaz vaše pokornosti i znak poslušnih ljudi. Allah dželešanu je skrenuo našu pažnju da čuvamo ove namaze. Dalje Allah dželešanu pogotovo skreće pažnju na obavljanje i čuvanje onih namaza koji kao rezultat vaše lijenosti i ovo svjetskih zauzeća ne budu obavljeni ili ne budu obavljeni kako treba, jer neki ljudi klanjaju namaz vrlo brzo. Ovo nije ispunjavanje dužnosti prema namazu ako klanjate na ovakav način. Dalje Allah dželešanu kaže: ustanite i budite pokorni Allahu. Znači vaše sva pažnja mora biti usredsređena na namaz. Dalje kaže: ovo svjetske misli i brige ne smiju vam proći kroz glavu, pas na pamet. U vaš umu toku namaza treba biti samo Bog i Allah dželešanu, da znate da stojite pred njim i da morate savršeno ispuniti njegove naredbe i potpunosti. Kad stvorite ovakvo stanje, onda u pogledu ovakvog klanjača, u pogledu ovakvih ljudi, Allah kaže: ovi namazi su također ono što će vas sačuvati. Oni će vas čuvati, biti nad vama. Oni će vas spriječiti da činite loša djela. Oni će ispuniti vaše domove s blagoslovima. Obećani Mesija alejhi selam kaže: ja sam savjetao svom džematu upravo ovo. Da ne smije obavljati namaz bez entuzijazma, nego sa takvim srcem u kojem mogu razviti svjetlost i mir. Onda Allah dželešanu kaže: da zasigurno, zaista, namaz sprečava čovjeka da ne čini nepoželjne i loša djela. Zato uvijek zapamtite da namazi zaustavljaju čovjeka od loših i beskorisnih stvari. Međutim, ne svaki namaz nećete ostvariti i ne svaka osoba koja obavlja namaz ne postiže ovo. Niti svaki klanjač nije onaj koji bude spriječen da čini ovo. Samo ona osoba koja se reformiše, takav klanjač koji sebe reformiše, samo ta vrsta namaza koji je obavljen u potpunom pokornosti i poslušnosti. Kad je obavljen sa ovim i sa razumivanjem, sa ovakvim razumivanjem glavnog uvjeta, onda Allah dželešanu je onaj koji pazi na vaše svako djelo i svaki postupak i da znate da stojite pred onim Bogom koji
gleda na svako moje djelo i na svaku moj postupak i misao. Onaj Bog koji treba biti potpuno pokoran i stojim potpuno pokoran. Ako namaz ovako bude obavljen sa ovim na umu i s ovakvom preokupacijom, onda nastaje takav namaz čuva. Treba zato trakate za ovakvom vrstom namaza, da ga obavljate na ovakav način. Samo onda možemo istinski ispuniti naš zavid bajata. Ne samo da stojimo u namazu, a naša pažnja je usredsređena na ovosvjetskim nekim zauzećima i poslovima i na ovosvjetskim željama. Ili da ponekada obavljamo namaz, a ponekad propustimo namaz. I ja ponovo kažem da svaki od nas mora procjenjivati sebe i samokritički analizirati se. Oni koji žive u ovoj zemlji zbog ovosvjetskih zauzeća ne posvećuju pažnju namazu, iako je ovo stanje da živite u zemljama u ovim i u gradovima. Međutim, ipak ima značajan broj ljudi koji idu u džamiju. Uprkos činjenice da sam ja ponavljajući skretao pažnju na ovaj temelj i princip i glavni temelj islama i sve halife su skretale pažnju na ovo. Sada u ovo doba Allah uzvišeni nam je dao blagoslov MT, naše satelitske stanice, i preko njega glas halife vremena trenutno u istom momentu stiže do svih krajeva svijeta, jer prije nije bilo tako. Sada glas halife stiže u isto vrijeme u sve krajeve svijeta i glas Allahovog poslanika trenutno iz tog momenta stiže u sve krajeve svijeta. Ako neko među nama ne sluša ove govore ili hudbe, ili sluša hudbe i govore bez interesa, ako slušaju u jednu uha, na drugo im izlazi, onda ovi ljudi nisu oni koji ispunjavaju zavjet bajata. Oni ne daju prednost vjeri na svjetskim stvarima. Oni ne slušaju sve dobre odluke koje je kalifa daje. Ja ću u potpunosti biti poslušan svim postupcima. Ovi postupci će vas lišiti vaših pokornosti, onda niste pokorni. Ne pokazujete pokornost ako vam uđe na jednog, na drugo izađe. Ovo su postupci koji osobu udaljuju od potpune pokornosti. Allah dželešanuhu upozorava ove ljude i kaže: prokletstvo bilo na one klanjače koji klanjaju, a nemarni su o svom namazu. Ova nemarnost također je razvijena kad ne posvećujete pažnju namazu u džematu. I razvija se kad ne obavljate namaz redovno. Isto tako kad ne nastojite da potpuno svoju pažnju usredsredite na namaz. Nema sumnje da ponekada nije u cijela pažnja na to. Međutim, vi morate učiniti sav napor da povratite svoju pažnju na namaz. To je uvjet da utemeljite svoj namaz, da učvrstite ga. Prema tome, ovo je stvar velikog straha. Običan Mesija alejhi selam, skrećući našu pažnju na ovaj važan princip, kaže: ako osoba koja nije mene prihvatila čuva se od grešaka, onda on sigurno je griješnik. Međutim, oni koji mene slijede i vjeruju u mene, koji su dali zavjet bajata, ako oni ne žive u skladu s tim, oni će biti pitani. Prema tome, ovo je ogromna odgovornost na svakom Ahmedi. Ova odgovornost ne može biti ispunjena ukoliko nemate shvatanje, ukoliko niste shvatili da ćete biti pitani pred Allahom. Ja moram svjedočiti pred Allahom. Ja sam dao zavjet o danosti koji ja ne ispunjavam. Ja ću morati odgovoriti pred Allahom. Ako nastavite misliti na ovaj način, onda ćete biti stvarno da ispunite svoje dužnosti. Zato stariji moraju razumjeti, shvatiti svoju dužnost kao i djeca. Muškarci i žene, svi morate razumjeti shvatiti svoje dužnosti i odgovornosti. Ovdje, u mnogim domaćinstvima,
ne osjeti se Božja blagodat kako treba, zato što oni nisu utemeljili da ispunjavaju dužnosti kako treba. Neki ljudi se susreću sa mnom i traže dove od mene. Ja im normalno kao obično kažem, vi treba također da činite dove za sebe. Trebate posvetiti pažnju namazima. Kad ih ja pitam, jer obavljate li redovno namaz, onda neki ljudi odgovore negativno. Ja općenito kažem takvim ljudima, nemojte se šaliti sa religijom, nemojte smatrati da je religija stvar za šalu i šala. Vi nemate naviku da činite ibadete i klanjate i ne posvećujete pažnju tome za svoje teškoće i za druge probleme. Od vas se traži da činite dove i da obraćate se Allahu pred svega. Vi posvetite pažnju Allahu i onda tražite dove. Sve dokle vi sami ne napravite transformaciju, preobražaj u sebi i ne učinite krajnje napore da sebe popravite svoje stanje, nikakve dove drugih neće imati nikakvog dojma na vas. Nikakvog utjecaja. Džemat ili zajednica koju običan Mesija alejhi selam je došao da je utemelji je takva zajednica, takav džemat koji je ispunjen ljudima koji razvijaju odnos sa Allahom dželešanu. Takvi ljudi koji čuvaju svoj ibadet, svoj namaz. Prema tome će Mesija alejhi selam je rekao, ja sam došao da dokrajčim obožavanje svetaca, onih koji obožavaju svece i neke druge stvari. Obično Mesija kaže, nemojte postati oni koji obožavaju svece. Međutim, obično Mesija je želio da stvori zajednicu takvih ljudi koji ne posvećuju svu pažnju ovom svijetu, nego imaju čvrsto vjerovanje u jedinog Allaha i da ispunjavaju u dužnosti prema Allahu i prema drugima. I neki ljudi ne vjeruju da je potreban ibadeti namaz. Među ovih ljudi ima ljudi koji su jako daleko i ti ljudi sami koji smatraju da nisu potrebni kakvo obožavanje Boga i kakav ibadet. Jako je mnogo i svetaca koji to smatraju u drugim religijama, koji smatraju da nekakvo obožavanje i ibadet nisu potrebni. Takve vođe i neki sveti ljudi, oni ne mogu uputiti ljude, oni su ti koji su zalutali. Običan drugi halifa je u pogledu prvog halife je iznio. Rekao, ona imao jednu sestru ili sledbenik koji je bila je sledbenik takvog nekog svetog čovjeka kojeg su smatrali svetim, nekom evlijom. On je isprao mozak ovoj djevojci da ne treba ibadet, sve što je potrebno, vi slijedite mene, ja ću dati neke savjete, vi tu slijedite, nije potrebno nikakav ibadet i molbe i bit će vam oprošteno. Tako je halifatul Mesih prvi jednog dana rekao ovoj svojoj sestri ili rodbini, pitaj tog svog evlija da će jednog dana doći na polaganje računa i kad bude Allah pitao o ibadetu i namazu, šta će odgovoriti? Kad te meleki zaustavi da ne uđeš u džennet i kad budeš pitana o pobožnosti, šta ćeš odgovoriti? Tako da je ova žena pitala tog svog sveca ili evlija kojeg je slijedila, da će i on biti pitan. On je rekao u pogledu mog pitanja, kad mene budu meleki pitali, ja ću odgovoriti u pogledu žrtvovanja koji su moji preci napravili. Jeste li ti to, Bože, zaboravio? Unuk časnog poslanika, čiji sam ja potomak, oni su učinili žrtve, zato ti zaboravio te žrtve. Meleki će biti zastiđeni i ostavit će put čist za mene da uđem u džennet. Ovo je razmišljanje nekih muslimanskih evlija kako ljudi smatraju danas, koji danas postoji.
I onda je taj kojeg su smatrali, kojeg je ona smatrala tim Evlijom i svecem, on je rekao da će tako ući u dženet. Mi, sljedbenici obećanog Mesija alejhi selama, mi nismo, mi ne obožavamo takvu vrstu Evlija, niti ih trebamo. Mi moramo u sebi stvoriti revolucionarne promjene, duhovne revolucionarne promjene koje mogu preobraziti, popraviti naše stanje. Mi treba da napravimo revoluciju u našoj porodici i među našim potomcima i moramo napraviti ovu revoluciju u društvu uopćenito. Zato uvijek zapamtite da su naša načela i vjerovanje sami neće nam pomoći. Niti će samo naša načela dovesti do revolucionarnih promjena, nego naša praktična djela će, ako Bog da, načela dovesti do revolucionarnih promjena. I što je najvažnije, naši namazi, naš ibadet. Kada Allah dželešanu primi naš ibadet, to će dovesti do duhovne revolucije u cijelom svijetu. Najbolja sredstva obavljanja ibadeta je namaz, obavljanje 5 dnevnih namaza. Tako da svaki Ahmedi ima dužnost da čuva svoj namaz, obavezni ibadet. I najvažnije od svega, kad svi Ahmedi širom svijeta usmire svoju pažnju i obavljaju namaz na ovakav način, to će biti sredstvo da napravimo, izvedemo ogromnu revoluciju. Zato ojačajte ruke hilafeta, dužno se svakog Ahmedi muslimana je da za tu svrhu učvrsti svoje namaze. To je ta revolucija koja je vezana s obećanom Mesiju i rezultat toga će većina svijeta doći pod zastavu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ujediniti nas i ujediniti se, koji će nas ujediniti. Ta revolucija do koje će doći, sredstvo za to je namaz i do te revolucije će tako doći. Zato svaki Ahmedi mora zapamtiti dobro ovu tačku i čuvati svoj namaz i čuvati namaz svoje djece i posvetiti pažnju ovome. Tako da naglo i brzo mi možemo cijeli svijet dovesti pod zastavu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako da milost Allahu dželešanu, možemo upiti milost Allahu dželešanu i mi i naše buduće generacije. Milost Allaha dželešanu također bude i privučena kroz obožavanje Allaha. I spušta se na one za koje je Allah dao obećanje da će ih on blagosloviti. Allah kaže: obavljajte namaz i dajte zekat i slušajte poslanika da vam bude pokazana milost. Prema tome, ako hoćete da budete oni koji su primaoci Allahove milosti, vi treba također da učinite napore da čuvate svoj namaz i da obavljate namaz. Obećani Mesija alejhi selam stalno je usađivao u svoje sljedbenike, skretao pažnju njihovu na namaz. S jedne strane, mi smo oni koji ispunjavamo dužnosti prema zavjetu bajata, da budemo oni koji se približavaju Bogu, stiču blizinu Bogu i također stičemo Allahovu milost i da stičemo život na ovom životu i na ovom svijetu na budu. Allah se kaže: ovi ljudi koji sebe ubrajate među članovima ovog džemata, na nebu ćete biti samo ubrani među članovima ovog džemata kada istinski budete koračali putem bogobojaznosti. Tako. Zato obavljajte 5 dnevnih namaza sa takvim strahom kao da vidite Allaha pred sobom. Obećani Mesija alejhi selam kaže: zapamtite da nijedan postupak koji je lišen bogobojaznosti nije primjen kod Boga. Korijen svakog postupka treba bude korijen bogobojaznost. Gdje god u dijelu je korijen bogobojaznost, to dijelo neće biti izgubljen. Onda ćemo se kaže šta je namaz. Namaz je takvo podnošenje dova koje sačinjava tespih, tahmid i stikfar, traženje oprosta i prizivanje blagoslova, učiniti salavatom alejhi selam. Tako kad obavljate namaz, nemojte samo to ponavljati kao papagaj koji da niste svjesni. Ponavljajte riječi na arapskom, ali nemojte ograničiti to na to. Nemojte to činiti na ceremonijalan način.
ubacite i svoje riječi molitve. Kada obavljate namaz, osim Kur'ana koji je riječ Božja, osim onoga što je Allah propisao i što su riječi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u svim svojim dovama i također molite svojim riječima, svojim jezikom sa strašću i sa ljubavlju. Tako da ova poniznost može da bude usađena u vašim srcima. Ovo je stanje koje morate nastojati postići u svojim namazima. I ova poniznost i pokornost postaju sredstva da privuku Allahovu milost. Onda takvi ljudi postaju Allahovi blagodati i povećavaju se u dobru, u činjenju dobra. To su takvi namazi o kojima koji obećan Mesaja želio da obavljamo na takav način. Na jednom mjestu obećan Mesaja alejhi selam kaže: namaz je takva stvar kroz koju nebo se pokorava osobi. Allah dželešanhu pokazuje takvoj osobi kad tako moli primanje onakvih namaza. Kada osoba vjeruje, osjeća se kao da je umrla i pada na pragu Allahovom. Kad osoba tako obavlja namaz, takav dom nikad neće biti uništen. Spomenuto je u hadisu, ako je namaz ovako obavljen, da su tako obavljali ljudi u vrijeme Nuha, nikad ne bi bili, taj njegov narod ne bi nikad bio uništen. Također je hadž obavezujući na namaz. Obično se kaže naređen je hadž kao i post i zekat. Međutim, namaz nije uvjetovan ničim kao što je post i hadž. Sve su naredbe vezane za uvjete. Ako uvjeti su ispunjeni, onda je obaveza. Međutim, namaz je naređen i obavezan u svakoj situaciji. Ako osoba na putu, ako je bolesna, u kakvom god da je stanju i uvjetima, namaz je obavezujući. Ako ima potpunu svijest i komadu svojim čulima. Obećan Mesaja alejhi selam kaže: sve druge naredbe su jednom godišnje ibadeti i imaju uvjete. Međutim, namaz je naređen 5 puta dnevno. Zato obavljajte namaz u cijelosti. Inače, nećete imati blagoslov koji se stiču kroz to. Nećete biti ikakve koristi od vašeg zavjeta da pripadate religiji. Ovakvo obavljanje namaza i čuvanje namaza je ono što se zahtijeva i što se traži. Ovo je objašnjenje koje je dao obećan Mesaja alejhi selam objasnio. I ovo se očekuje od svakog Ahmedi muslimana. Obećan Mesaja alejhi selam je rekao, inače nema nikakve svrhe druge da dajete zavjet bajata ako ne postupate u skladu sa ovim. Kao što sam rekao, svaki musliman mora imati uvijek u vidu ovu važnost obavljanja namaza, tako da možemo pokazati svojim djelima i onda kad budu nam u skladu naše vjerovanja i djela, onda možemo promijeniti svijet. Kad napravimo ovakve pobožne promjene, to će nas osposobiti da se približimo Bogu. Ima mnogi koji pišu pisma, mnogi ljudi koji mi pišu pisma, da Allah dželešanu je stvorio začuđujuće promjene u njima zbog njihovih namaza i namaza. Zato svaki Ahmedi, pogotovo i starih Ahmedi porodica, moraju uvijek ovo zapamtiti. Obećan Mesija alejhi selam kaže: morate imati takav entuzijazam, želju i strast u svojim namazima, ali to može samo biti postignuto kroz Allahu blagoslov. Zato prije svega morate moliti Allaha: o Allahu, stvori u meni takvo stanje blizine tebi. Zato nas je obećan Mesija poučio dovi da ovako treba da molimo: o Allahu, ti mene vidiš kako sam ja slijep i gluh. Ja sam u stanju jedne vrste smrti. Ja sam upoznan da posle kratkog vremena glas će doći, ja ću biti pozvan tebi. To jest, ja ću biti uskoro pozvan na budući svijet. I u to vrijeme niko neće biti u stanju da me zaustavi ili da mi pomogne. Međutim, moje srce je lišeno svjetla i slijepo je. Molim te, ubrizgaj u njega takvo svjetlo, uli u njega takvo svjetlo, entuzijazam i strast prema tebi,
da bude blagoslovljeno i da stekne takvu veličanstvenost da ne napustim ovaj svijet kao oni koji su slijepi. Kad osoba moli Allaha na ovakav način i posvoji ovakvu vrstu redovnosti, on će opaziti da doći takvo vrijeme kad on moli sa ovakvim entuzijazmom i strašću da će mu biti dat takav blagoslov od Allaha dželešanu, da Allaha dželešanu sve od nas omogući sposobi da molimo ga na ovakav način. Poslije džume i namaza ja ću također klanjati 2 dženaze u odsustvu. Jedna je za našeg murabi koji je živio u Indoneziji. Njegovo ime je Amar Maruf Aziz Sahib. On je umro 16. juna i vratio se svom gospodaru. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Zaista Allahu pripadamo i njemu se vraćamo. On je 1987 govori gdje on stekao obrazovanje na fakultetu islamskom i onda je poslije toga bio poslan u Indoneziju. Da Allah dželešanu ga je osposobio da služi na raznim mjestima i na raznim položajima, u raznim službama. Prije smrti služio na fakultetu islamskom Ahmedija u Indoneziji. Također je služio kao oblastni mubali. On je bio na fakultetu džami, poslije toga je postao mubalik za istok, čini mi se. On je bio vrlo znana osoba i veliko znanje. Mašallah. On je preveo knjige obećanog Mesija alejhi selama na indonezijski jezik, također redovno prevodio moje hudbe na indonezijski jezik. On je također bio musi da Allah dželešanu uzvisi njegov položaj i također dazne utjehu i strpljenje njegovoj porodici koju ostavio iza sebe ostavlja ženu, sina i 2 kćeri. Druga dženaza je za jednu našu stariju gospođu Mukarram Ahmed Tahir sahiba, supruga Nawab Mahmud sahiba rahmetli. Ona je umrla 18. juna 2012. sa 85 godina i mi zaista Allahu pripadamo i njemu se vraćamo. Ona je bila kći Gulam Yasin sahiba. On je bio njen djed po majci i on je bio ashab obećanog Mesija alejhi selam. Njen otac je bio u Indiji bio zaposlen i ona je dobro obučila svoju djecu i odgojila. Njen sin je stekao obrazovanje u Kadijanu. 1957. ona je živjela na određenim mjestima, onda je se udala Mahmud sahiba i preselila se u Englesku. Poslije preseljenja 4. halife, ona je radila u službi kao privatni sekretar i dugo vremena pripremala pisma za huzura, prevodila, pripremala. Kalifat Mesih Rab 4. halifa također je spomenuo na Dželsi Salani i hvalio je njenu službu. Sa velikom iskrenošću ona obavljala svoj posao i nikad to nije smatrala velikim teretom. Kakav god bi posao bio dat, ona bi to obavljala i vratila na to. Nekoliko dana prije nego što je umrla, ona je poslala neku rodbinu da donese pisma huzuru. Ona je uvijek tražila još više posla, uprko što je bila slaba i bolesna. Ona je radila sa velikim žarom, velikom revnošću. Ako bi joj dato manje posla, ona je pitala zašto je to tako i bila bi zabrinuta. Također je radila na mojim pisma, huzur kaže, to jest, znači radila oko 20-22 godine. Ja sam i vidio zadnjih 9 godina. Ona je pravila kratki sadržaj mojih pisama. Prvo su bile vrlo izvanredne i onda bi ona istakla sve važne tačke i nikada ne bi nikakve brige da čitam njene kratki sadržaj siženjenih pisama. I kako bi ona također napravila rezime onog što osoba kaže, ona bi izvukla najbitnije. Tako da ako bi ostala da neka tačka važna, ona bi to osvijetla. Ja sam zato najviše volio njene kratki sadržaj pisama, jer ona je tako pravila da mene bude puno lakše, huzur kaže, da ja onda odgovorim. Na isti način 20 godina
imala je priliku, Allah joj je dao priliku da podučava druge častom Kur'anu. Također je prevela artikle za Ahmedi muslimane na engleski jezik. Imala je tri čeri, sinove i unučad, da Allah dželešanu njih također osposobi da budu vezani sa hilafetom i da služe džemat. Jedan od njenih sinova također služi kao pomoćni urednik za Ahmedija Buletin, da Allah utješi njih sviju koji su ostali iza. Kao što sam rekao, ja ću klanjati dvije dženaze u odsustvu poslije džume. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر